good evening po. Let us Nandito see kami sa bazaar a kasi nag-bazaar yung amo ko or dito. empty Ipakita na ko sa inyo kung sa inaong sa Then, among tinda. which of Ari the siya. following weather instruments is used to measure the humidity of the air or the amount of water vapor in the air? Letter A, anemometer. Mao na among area Letter B, guys. barometer. And Letter C, ipakita din na ako sa inyo hygrometer. ang uban niya Or titahan letter dere. D, wave gauge. Vote. Katong didto kay igsuon sa akong amo. Please raise your answer. Si Madam Glory. The correct answer to Ara the dira sa is letter C, pinakalungoy. hygrometer. Ivan Lagao, correct. Ayun lang And guys. C, Bye! wrong. Ivan Espina,